sa atong mga mamog sir. Sayon gamiton nga Singer sewing machine naka-sale. Agoy naka-sale mga mamog sir. Maugid na inyong ang gusto. So naka-sale mamog sir. 5.5 na lang. Straight sew nga sewing machine 5.5 na lang mamog sir. On sale nga price kasi gara na ni 6.5 jud. So kani nga sewing machine 5.5 na lang ni. Pwede na to hangyuon og 4.9, okay? So straight sew ni siya mutahi og bisan unsa, nga fabric. Also sa mga first time nga manahi ay diha kay nindot ni nga makina para ninyo. So atong ipakita iyang tahihang. So ako ituyok og akong i-down. Pasensya na po if luhag. So ana lang ana. Ay, sus kanindot. Ay, sus ka, wow. Okay, so muna yung pinakasayon nga sewing machine, straight sew. So, if naglibog ka, ma'am, dili ko kabalo magtahi. Muna niya solusyon sa atong problema, ma'am ug sir. Gamay og hunahunaon, pero dako og human. Dako og human, ma'am ug sir. Kaysa yun kaayo siya gamiton. Bisan og wala pa kakasulay og tahi. So, naka-sale pa jud ma'am ug sir. Naka-sale ma'am ug sir. 5.5 na lang. Mahangyo pa jud. So, Japan-made ato ang Singer sewing machine. Kita mo ng agi. Kagwapa kaayo sa agi. Kasayon kaayo gamiton. Oo, para jud ni ninyo. Limited stock. So, anhi na dayon mo. So, ma'am, ganahan ko mag-sourcey. Agoy ka easy man day. Easy kayo day. Kaya saon. Kana siya, tulid mo na, no? Pwede ka magbalik-balik kay mag-sourcey. Balik-balik kay mag-sourcey. Pero ikaw mag-control asa pa dong imong sourcey. Hay mo lang ng kuptan imo hang tela. Pwede ka mangtapak og short, mangtapak og brief, mangtapak og garsunis. Kana lang sa dili kayo baga. So, basta possible jud kaayo. Agoy. Ma'am, i-zoom daw. Okay, no problem. I-zoom daw ang tapak-tapak version. Ara, guys. So, tapak-tapak ka mo atras na jud siya. Mo abante. Imurang i-press ang iyahang reverse. So, straight sew siya, ma'am ug sir. Very nindot jud siya. So, available ni sa shop. John Favor Store na sa Konsolasyon. Barangay Pitugo, Iskinahugan. Isus kay walay problem Singer sewing machine. Very nindot, very nice, straight sew.